ଏ ପୁନେଇ ଭାତ ଡାଲି ଭଜା ଘାଣ୍ଟ ये कांजी ये डाली खटई ये गोटे मिक्सचर तरकारी आरंभ कर पुनेई घाटटा दोल पूर्णिमा उपलक्षे ये सब आइटम है ना कौन पितल थाए तो शशुर घर गाई जणी खाया किए रांधला घाटटा ମୁଁ ରାନ୍ଧିନି ଭଲ ହେଇଛି ଖାସା କରୁଛ ନା କଣ? ହାତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଖଟା ଇଏ କ'ଣ କାଞ୍ଜି ହଁ ତ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିବ।